मुल्क में कोरोना सूरत हाल बिगड़ने लगी। 25 अगस्त के बाद केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। NCOC का इजहार तशवीश। परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की तकसीम पर पाबंदी लगा दी गई। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स में जामे हिफाजती इक़दामात के लिए 17 जनवरी को खुसूसी इजलास तलब। NCOC की कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सिंध में कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 35% से बढ़ गई। मुल्क भर में 4286 नए केसेस रिपोर्ट। 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.16% पर पहुंच गई। 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए बूस्टर डोज का आगाज। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगियां महफूज बनाएं। ओमिक्रॉन के तेज फैलाव ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे में 32,24,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 7,860 अमवात रिकॉर्ड। अमेरिका और फ्रांस के बाद सऊदी अरब, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बल्गारिया में भी एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस मंजर आम पर आ गए। चीन के शहर तियानजिन में 1,40,00,000 शहरियों की टेस्टिंग का आगाज कर दिया गया। स्वीडन ने भी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग फंक्शनल पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून के खिलाफ डट गई। सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। बिल वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजी जलसे से मुकर्रीन का खिताब। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के जरिए मईशत को पायदार बुनियादों पर आगे बढ़ा रहे हैं। 2023 तक बिजली के तरसीली नेटवर्क को 30,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। माजी की हुकूमत तवानाई के महंगे मुआहदे न करती तो फ्यूल एडजस्टमेंट की जरूरत न होती। कोविड के बावजूद गुज़िश्ता साल हमारी मईशत में बेहतरी आई। इस साल तरक्की की शरह 5% तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली और पायदार स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। वन बेल्ट वन रोड मंसूबा इक़्तिसादी और तजारती राब्तों के फरोग से खुशहाल खित्ते की बुनियाद रखेगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कौमी सलामती पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार की गई। भारत के साथ मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। CPEC पर काम जारी है और इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ। मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्वा तहजीब मुसल्लत करने की भारतीय साजिशों पर कश्मीरी सरापा एहतजाज। मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके को मैदान जंग में बदल दिया। कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबाने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नायब चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम अहमद गुलजार। ह्यूमन राइट्स वॉच की मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों से मोदी हुकूमत के इम्तियाजी रवैये पर शदीद तनकीद। भारतीय पुलिस मुसलमानों पर तशद्दुद में मुलव्विस। BJP कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई में यकसर नाकाम रही। समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और शायरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट में तफसीलात जारी कर दी गई। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अब तक 30 अरब से ज्यादा के कर्जे दिए जा चुके। नौजवानों की फनी तरबियत के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। रवा बरस 50 अरब रुपए के कर्जे देंगे। बगैर जमानत के कर्जे की हद 20 लाख तक होगी। माजी की हुकूमतों ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब और मामून खुसूसी उस्मान डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जनूबी बहरुल काहिल के जजीरा रियासत टोंगा के करीब जेर समंदर आतिश फशां फटने से कई साहिली इलाके जेर आब आ गए।
آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ اور دھواں 20 کلومیٹر تک فضا میں پھیل گئی۔ بارشوں کا نیا سلسلہ 2 روز بعد مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ماناکنڈ، ہزارہ، سوات، کوہستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کی توقع۔ سیاح دوران سفر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسمی صورتحال سے باخبر رہیں۔ NDMA۔ ویسٹ انڈیز میں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ آج 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ گیانا میں گروپ بی کے میچ میں جنوبی افریقہ اور بھارت مد مقابل۔ میچ PTV سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ قومی جونیئر ٹیم اپنا پہلا میچ 17 جنوری کو زمبابوے کے خلاف کھیلے گی۔ کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کے تحت لاہور میں 42ویں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ، دفاعی چیمپئن ایئر فورس اور واپڈا کی فائنل میں رسائی۔ سیمی فائنلز میں پولیس اور آرمی کو شکست۔ فائنل میچ کل کھیلا جائے گا۔ ہنزا میں سرمائی کھیلوں کے مقابلے جاری۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کینیڈین ہائی کمشنر التت پہنچ گئیں۔ کینیڈین کھلاڑیوں نے مقامی پلیئرز کے ساتھ آئس ہاکی مقابلے میں حصہ لیا۔ ایونٹ میں آئس کلائمبنگ، گلیشیئر واک اور ماؤنٹین سائیکلنگ کے مقابلے بھی شامل ہیں۔ اور تھر پارکر میں سپورٹس فیسٹیول، جیپ ریلی کے دوسرے روز پروڈکشن کلاس کے مقابلوں کا انعقاد۔ میلے میں اونٹ ریس، گھڑ دوڑ اور روایتی ملاکڑے کے مقابلے بھی ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا، لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے، ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی۔ اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان میں کورونا کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مثبت کیسز کی شرح 8.16% تک پہنچ گئی ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے NCOC کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے وبا کے اعداد و شمار، ویکسینیشن کا عمل اور حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ 17 جنوری کو تعلیم اور صحت کے صوبائی وزراء کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں تعلیمی شعبے، عوامی اجتماعات اور تقریبات، انڈور، آؤٹ ڈور ڈائننگ اور ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے SOPs پر غور ہوگا۔ یہ بھی طے پایا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں صوبوں اور خاص طور پر سندھ کے ساتھ بڑے پیمانے پر رابطے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ NCOC نے سوموار سے ہوائی سفر میں کھانے کی فراہمی پر مکمل پابندی نافذ کر دی۔ سول ایویشن سے کہا گیا ہے کہ دوران پرواز ماسک کے استعمال اور ہوائی اڈوں پر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ NCOC نے صوبوں پر بھی زور دیا کہ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کریں اور ویکسینیشن کے لازمی نظام کو نافذ کیا جائے۔ وفاقی اکائیوں سے کہا گیا کہ آکسیجن والے بستروں، آکسیجن کے ذخیرے اور دیگر سہولیات کا فوری سروے کریں اور ویکسینیشن کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوششوں کو تیز کیا جائے۔ پاکستان میں 24 گھنٹے میں کورونا سے 4 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 709 مریضوں کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے۔
اور ناظرین، سندھ میں خاص طور پر کراچی میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گی عائشہ آفرین۔ شہر قائد میں کورونا اور اومنی ویرینٹ کیسز میں اضافے کی وجہ عوام کی جانب سے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد میں لاپرواہی برتنا ہے، جس کے سبب مثبت کیسز کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور شرح 35.30% پر آ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2846 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوسری جانب شہر قائد میں اومیکرون کے بھی 430 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کورونا اور اومنی ویرینٹ وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ماسک پہنیے، سینیٹائزر یوز کیجیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے، بار بار ہاتھ دھوئیے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر استعمال کرنے سے آپ خود کو اور دوسروں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے کورونا سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں سندھ حکومت نے صوبے میں اسکول کھلے رکھنے اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کا سروے کر کے گنجائش کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں تمام شادی ہالز، مارکیٹوں، عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا اور شادی کی تقریبات میں کھانے باکس میں دینے کی ہدایت کی گئی۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، دنیا کو کورونا کی نئی لہر کے چیلنج کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں 32 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مہلک وائرس نے مزید 7,860 افراد کی جان لے لی ہے۔ بھارت میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی دہلی سمیت دوسرے شہروں میں ہفتے اور اتوار کے لاک ڈاؤن کا نفاذ شروع ہو گیا ہے۔ ان 2 دنوں میں صرف ضروری نوعیت کی دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں بھارت میں 2,70,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ وبا کے پھیلاؤ کے باوجود مغربی بنگال اور اتر پردیش میں ہزاروں یاتریوں نے دریائے گنگا میں اشنان کیا۔ ماہرین کے مطابق ایس او پیز کی خلاف ورزی کی وجہ سے کورونا کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ ہے۔ چین میں حکام نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی وجہ سے صورتحال کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کی 19 ریاستوں میں کورونا کے پھیلاؤ میں اضافے کے باعث اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حکام کے مطابق اس وقت تقریباً 1,60,000 سے زائد مریض اسپتالوں میں داخل ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے پاکستان اور چین کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہوئے ہیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں خوراک، صحت، زراعت اور غربت کے خاتمے کے لیے تعاون کو وسعت دی جا رہی ہے۔ چینی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا کہ نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے۔ عالمی تعلقات کی بنیاد بالادستی کی بجائے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ مزید تفصیل بتائیں گے اکرام اللہ محسود۔ ایوان صدر اسلام آباد میں چینی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی اور پائیدار دوستانہ اور تصویراتی تعلقات ہیں۔ This relationship is not related only to the leaders. It is a people's relationship. The last 70 years have been tremendous. It's a good example to the world of how countries can be friendly based on principles and mutual understanding between them. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دنیا کو انسانی حقوق کے حوالے سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ اور وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی دنیا کے لیے آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر جو مشرق وسطیٰ میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، اتنا ہیومن رائٹس کو پامال کیا گیا ہے، انسان مرے ہیں۔ جو امیگرینٹس بحریہ روم یعنی میڈیٹرینین کو کراس کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ممالک ایکسیپٹ نہیں کرتے، ڈوبنے دیتے ہیں، تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو انسانیت کو ایک نئے انداز سے سوچنا چاہیے۔ جو کشمیر میں ہو رہا ہے مثال کے طور پر، وہ تو ہمارے ملک کی بات ہے نا، وہ تو کسی اور ملک کی بات نہیں ہے۔ میرے ملک کے اندر یہ کیفیت ہندوستان کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ افغانستان دوبارہ تنہائی کا شکار نہ ہو جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سی پیک کے تحت تقریباً 28 ارب ڈالر کے منصوبے مکمل ہو گئے ہیں۔ 24 ارب ڈالر کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ منصوبوں کا پورا پورٹ فولیو مختصر مدت میں 62 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ صدر مملکت نے چینی حکومت کو بیجنگ سرمائی اولمپکس کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سرمائی اولمپک میں شرکت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کو عالمی سیاست کے بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اس موقع پر چینی میڈیا کی جانب سے صدر مملکت کو بیجنگ سرمائی اولمپکس کا میسکوٹ پیش کیا گیا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के ज़रिए मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया है। 2023 तक बिजली के तरसीली नेटवर्क को 30,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि माजी की हुकूमतें तवानाई के महंगे मुआहदे ना करती तो फ्यूल एडजस्टमेंट का सहारा ना लेना पड़ता। उन्होंने कहा हुकूमती इक़दामात से मईशत को संभाला मिला और बरामदात और मुहासिल में नुमाया इजाफा हुआ है। कस्टम्स पॉलिसी को FBR और टैक्स से अलहदा किया गया। 200 अरब के करीब ऐसी इनपुट्स हैं जिनके ऊपर ज़ीरो टैक्स जो है वो कर दिया गया है और इससे भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग मिला है, एक्सपोर्ट्स को फ़रोग मिला है। एक्सपोर्ट्स जो पिछली हुकूमत में नीचे गई थी वो इंशाल्लाह ताला इस साल हम 30 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हमने जो रिफॉर्म्स किए उसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है वो FATF की कंप्लायंस की तारीफ कर रही है पाकिस्तान की, और जो 27 निकाती एजेंडा हमें दिया गया था जो सारी दुनिया समझती थी कि इतने छोटे अरसे में ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, पिछली हुकूमत के दौर में दिया गया, उसमें से हम 26 पॉइंट मुकम्मल कर भी चुके हैं। हमाद अज़हर ने कहा कि उम्मीद है रवां साल 6,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे। नीलम जेलम पावर के फेज 2 से भी बिजली पैदावार शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं और हमें इसका मुतबादिल ढूंढना है। कजाकिस्तान से गैस की फराहमी के लिए रूस से हमारी बातचीत चल रही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दरामदी ईंधन के इस्तेमाल पर आयद हो रहा है। गुज़श्ता हुकूमतों की सारी तवज्जो दरामदी LNG और कोयला पर थी। अगर डैमों की तामीर पर तवज्जो दी जाती तो हमें इस सूरत हाल का सामना न होता। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत ने नुमाया इक़दामात किए जिनसे फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस इम्पोर्टेड LNG की बजाय अगर हमने डैम्स के ऊपर तवज्जो दी होती पिछले 10 साल के अंदर तो आज यकीन माने कि शायद 1 रुपये का भी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट हमें लग के ना आ रही होती। इस वक्त 10 डैम्स जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान 70 से 80% जो बिजली अपनी 2030 में बनाएगा वो इम्पोर्टेड ईंधन पे नहीं बनाएगा। वो अपनी बिजली होएगी आपकी, वो या डैम से बन रही होएगी या लोकल फ्यूल से बन रही होगी, लोकल कोयले से, या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रही होगी। वफाकी वजीर हमाद अज़हर ने कहा कि रवां साल 5% ग्रोथ रेट हासिल करेंगे। अगले 5 साल भी रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी रहेगा। एक सवाल के जवाब में हमाद अज़हर ने कहा कि तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है, हर किसी को बोलने का हक है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। 11.3% इजाफे के साथ तरसीलात का रिकॉर्ड टूट गया है। जुलाई से दिसंबर के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 15 अरब 80 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर उम्मीद यूसुफ ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुतफ़क्का कौमी सलामती पॉलिसी तैयार की गई है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली कोई भी हुकूमत इस पॉलिसी पर नज़रसानी कर सकती है। कौमी सलामती पॉलिसी पर मुस्बत तनकीद ज़रूर करें मगर इस पर सियासत न की जाए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन कश्मीर अहम मसला है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ तजारत में बेहतरी आई है और अफगानिस्तान के साथ बाढ़ का मसला बातचीत से हल करेंगे। उन्होंने कहा कि CPEC पर काम जारी है और इसके अच्छे नतीजे आएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ मुस्लिम अक्सरियती खित्ते जम्मू कश्मीर पर हिंदुत्वा तहजीब को मुसल्लत करने की भारतीय साजिशों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद मोदी की फैसलाई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है और वो कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। गुलाम अहमद गुलजार ने काबिज इंतजामिया की तरफ से इंसानी हुकूक के नामवर कारकुनों मोहम्मद एहसन ओंतो, खुर्रम परवेज और सहाफ़ी सज्जाद गुल की गैर कानूनी गिरफ्तारी की भी मसम्मत की। भारतीय पुलिस ने बारामूला, बांदीपुरा और शुपैया के अजला से 8 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।
काबिज इंतजामिया की तरफ से गुज्जर बकरवाल मुसलमान बरादरी के अफराद के मकानों को मस्मार किए जाने के खिलाफ राजवरी और जम्मू के इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इंतजामिया ने रूपनगर और जम्मू के दीगर इलाकों में नाम नेहाद इंसदाद तजावुजात मुहिम की आड़ में गुज्जर और बकरवाल बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद खानदानों के मकानात और दीगर ढांचों को मस्मार कर दिया है। तमाम मुतासरा खानदानों के अफराद ने रूपनगर में धरना जारी रखा हुआ है। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भारत अपना 74वां यौम फौज मना रहा है, इसके फौजी मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फौज दुनिया की सबसे सफाक फौज है क्योंकि इसके अहलकार मकबूजा इलाके में जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तकाब कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फौज जनवरी के महीने में अब तक 14 कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल कर चुकी है, जबकि गुज़श्ता 3 दहाइयों में 95,960 से ज़ायद कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका, जेनोसाइड वॉच और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों के माहिरीन ने कांग्रेस की ब्रीफिंग में खबरदार किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियां और हिंदुत्वा इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए खुलेआम इश्तियाल अंगेजी पर खामोशी भारत को बड़े पैमाने पर तशद्दुद और मुसलमानों के कत्लेआम की तरफ ले जा रही है। मुकर्रीन में जेनोसाइड वॉच के सदर ग्रेगोरी स्टेंटन, एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिका के गोविंद आचार्य, सुनीता विश्वनाथ और अमीना कौसर शामिल थीं। कांग्रेस की ब्रीफिंग की मेजबानी भारत, अमेरिका, मुस्लिम काउंसिल समेत कई तंजीमों ने की थी। भारत में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनाफरत पर मबनी इक़दामात में इजाफा हो रहा है। इंतहा पसंदों के ऐलानात पर मोदी हुकूमत भी खामोश है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इंतहा पसंदों ने मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। मुसलमान तंजीमों ने रद्द अमल में कहा है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज़ उठाने वाले याद रखें कि मंदिर में भजन और कीर्तन होता है। हुकूमत तमाम मज़ाहिब पर कवानीन के यकसा इत्तलाक के लिए इक़दाम करे। जेनोसाइड वॉच के सदर ग्रेगरी स्टेंटन ने कहा है कि भारत की हुकूमत इस वक्त एक इंतहा पसंद के हाथ में है। मुसलमानों के खिलाफ मुनाफरत को भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में हवा दी जा रही है। ग्रेगरी स्टेंटन ने कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के बारे में मुतनब्बा कर रहे हैं। रवांडा में होने वाली नस्ल कुशी के तजर्बात से अंदाजा होता है कि भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हो सकता है। Genocide Watch has been speaking out warning of genocide in India since 2002, when riots and massacres in Gujarat occurred that killed over 1,000 Muslims. At that time, the chief minister of Gujarat was Narendra Modi, and he did nothing. What we have now, though, is an actual member of the RSS, this extremist Hindutva-oriented group, Mr. Modi, as Prime Minister of India. And so what we have here is an extremist who's taken over the government. We believe that is what the Hardwar meeting was especially aimed at inciting. Incitement of genocide is a crime under the Genocide Convention, and it is law in India that incitement of genocide is illegal. That law must be enforced. There are also other laws in India that could be enforced against the leaders of this. And yet, Mr. Modi has not spoken out against that violence, and he said, oh, it is not my responsibility. इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों से इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने पर भारत में बीजेपी की हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाले बीजेपी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही है। इसका नतीजा ये निकला है कि मुसलमानों और हुकूमत पर तनकीद करने वालों पर हमलों के सिलसिले में हिंदू कौम परस्त ग्रुपों का हौसला मजीद बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों, पुरअमन मुजाहिरीन, हत्ता के शायरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि वहाँ तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है और इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2021 के पहले 9 महीनों में पुलिस की हिरासत में 143 अफराद कत्ल हुए, जबकि 104 अफराद को मावराए अदालत शहीद कर दिया गया।
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत समेत 14 अफराद के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में तकनीकी खराबी, साजिश या गफलत के अमल दखल को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि हादसा तमिलनाडु में मौसम यकदम तब्दील होने की वजह से पेश आया। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल हो गया, पायलट रास्ता भटक गया और अपनी समत दुरुस्त नहीं रख पाया। हादसे की तहकीकात करने वाली तफ्तीशी टीम में भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और एयर मार्शल मनविंदर सिंह शामिल थे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के चेयरमैन SN ओंतो की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने SN ओंतो समेत दीगर शहरियों की गिरफ्तारियों पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस के वाइस चेयरमैन मुश्ताकुल इस्लाम ने कहा कि SN ओंतो की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि इंसानी हुकूक के अलंबरदार खुर्रम परवेज, मोहम्मद SN ओंतो और सहाफ़ी सज्जाद गुल की गिरफ्तारी से भारत अपने जंगी जराइम को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत हक़ खुद इरादियत और इंसानी हुकूक के लिए उठने वाली हर आवाज़ को दबा रही है। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि कौमें अपनी तरजीहात का तयन खुद करती हैं। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत के ताउन और हिमायत से ही कौमी सलामती पॉलिसी मुरतब हुई। पाकिस्तान टेलीविजन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि अपनी कौम से कुछ छुपाना नहीं चाहते, इसी वजह से कौमी सलामती पॉलिसी का बड़ा हिस्सा पब्लिक किया गया है। इस हिस्से में हमारी समत और तरजीहात वाज़ेह हैं। मुशीर कौमी सलामती का मजीद कहना था कि माशी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाए बगैर खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी मुमकिन नहीं। Security of Pakistan's average citizen equals how secure Pakistan is. Right. To get to that, economic security has to be at the core. Right. Because unless we have money, unless we have resources, we cannot distribute adequately to our human security and to our traditional security, both of which are under-resourced. Right. Some of the principles we lay out, national cohesion, diversity has to be championed. Okay. Unity in diversity. Right. We talk about economic security. Our key issue is financial insolvency. Right. We don't have resources. We go and borrow. Economic sovereignty gets compromised. Foreign policy can't be independent. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली कसीरुल-जहती जामे कौमी सलामती पॉलिसी मुतल्लिका वजारतों और डिवीजन्स के भरपूर ताउन से ही मुरतब हो सकी है। कौमी सलामती पॉलिसी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बताया कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का इस्तेहकाक है। सेनेट की कायमा कमेटी को सलामती पॉलिसी के बारे में इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, जिसे अपोजिशन जमातों समेत सबने सराहा। If this country won't have consensus on national security, it won't have consensus on anything. This has to be above all politics. This has to be. Otherwise, then, how do you move forward? We decided in the process to go to the National Security Committee of the Parliament, which is created by the Parliament. I assume because national security is sensitive, so it's not the entire Parliament, but they have about 30 people with all parties, leaderships and prominent politicians in it, which is the forum where such things go. We took it there on the 6th of December. Unfortunately, the opposition boycotted. And not because of the policy. I think this was more about, the politics that goes on. The Senate Defense Committee, by the way, headed by Senator Mushahid Hussain, called me in last week for an in-camera hearing. We went, we presented. They were all very appreciative. The opposition was there. I'm very grateful. Tomorrow, anybody and everybody who wants to call us, we are mandated. We are bound. Right. So we are more than happy to do. डॉक्टर मोईद यूसुफ का ये भी कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी के कुछ हिस्से को क्लासिफाइड रखा गया है, जिसकी वजह फ़कत अमल दरामद को मुमकिन बनाना और माज़ी ज़मीर में अल्फाज के मनपसंद मानी से पहलू तही है। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं। कराची में होने वाले एहतजाज में अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से बिल वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च करने का ऐलान किया गया। तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ एहतजाज के लिए सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के काफिले आज सुबह से ही फवारा चौक पहुंचना शुरू हो गए थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अलावा दीगर अपोजिशन सियासी जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में काफिलों की सूरत में एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए फवारा चौक पहुंचे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए PTI सिंध के सदर और बहरी उमूर के वफाकी वजीर अली जैदी का कहना था कि सिंध हुकूमत इस काले कानून की आड़ में कराची के अवाम के हकूक पर डाका डाल रही है। ताहम हमारा एहतजाज इस बिल के वापस लेने तक जारी रहेगा। हम मजलूमों पे हुकूमत कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि तुमने यहाँ बदमाशी जो लगाई है वो चलती रहेगी? ऐसे बहुत हो गया, अब टाइम आ गया टेम्परेचर बढ़ाने का जरदारी, और इंशाअल्लाह हम सब मिलके, आप हम सब मिलके इंशाअल्लाह इसका तख्ता पलट के रहेंगे इंशाअल्लाह। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है और निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली न करना इसकी बदनीयती और अवाम दुश्मनी साबित करती है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इज़ारुल हसन, GDA के सरदार अब्दुल रहीम, हसनैन मिर्जा और PMLF की नुसरत सहर अब्बासी और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाअहल तरीन है और ये आइन में मुकामी हुकूमतों के खिलाफ काम कर रही है, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की एडवाइजरी कमेटी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PTI सिंध के सदर और बहरी उमूर के वफाकी वजीर अली जैदी ने ऐलान किया कि सिंध के बल्दियाती कानून 2021 के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची की जानिब मार्च किया जाएगा, जिसमें सिंध भर से लोग शरीक होंगे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे, जिनसे 40,000 नए कारोबार शुरू होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब और मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं फाहद जावेद से। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की फ़नी तरबियत के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 30 अरब रुपया जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तकसीम किया गया, उससे 22,000 नए कारोबार शुरू किए गए, जिन कारोबारों से डायरेक्टली 50,000 जो है वो लोगों को रोज़गार मुहैया हुआ, और इसके अलावा जो इनडायरेक्टली मुंसलिक कारोबार हैं, इनडायरेक्टली जो जॉब क्रिएशन हुई है, वो भी हज़ारों की तादाद में है, वो इसके अलावा है। मुअव्विन खुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 18 साल से 45 साल का हर फर्द कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए कारोबार के लिए कर्जा हासिल कर सकता है। मजमूई तौर पर जो 100 अरब रखे गए हैं, उसमें से जो 70 अरब हैं, कोशिश यही होगी कि सारे के सारे 70 अरब हम तकसीम कर दें इसी साल, लेकिन 50 अरब इंशाअल्लाह ताला हम तकसीम करेंगे, जिससे कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार नए कारोबार शुरू किए जाएंगे। और हमने हदफ रखा है 1 लाख इंशाअल्लाह ताला बराए रास्त रोज़गार पैदा करने में हमारा इस साल कामयाब जवान जो बिजनेस लोन प्रोग्राम है कामयाब होगा। उस्मान डार ने कहा कि रवां साल 50 अरब रुपए कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को कर्जा फराहम करने के साथ फनी तरबियत भी दी जा रही है। फाद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि तमाम तरक्याती मनसूबों को अवामी मुशावरत से बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उनका कहना था कि शाह मंसूर में बादशाह खान अस्पताल में तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सवाबी की नई इमारत भी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी की इमारत भी तकमील के करीब है। विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल और आलमाबाद वेलफेयर टाउन के मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि अपोजिशन की सफ़ों में दरारें पड़ चुकी हैं। ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी से हुकूमत ने अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, इनके साथ डील का तासुर दुरुस्त नहीं।
ایک سزا یافتہ شخص جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے 7 سالہ قید بامشقت سنائی، اس کا استقبال ہوگا، ایک ایبسکونڈر کا استقبال ہوگا. بھائی ایبسکونڈر ہے، آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا، آئے اسے آنا چاہیے. وہ جیلی میڈیکل لیگل لے کے میڈیکل رپورٹ لے کے 4 ہفتوں کی کمٹمنٹ کر کے ولایت گیا ہے. اب 4 ہفتے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں. اب تو برطانوی حکومت بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار ہے. اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو رجوع کیا جائے، اسے واپس لایا جائے. وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں 15 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور 12 سال بعد رواں مالی سال میں ادارہ سالانہ خسارہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پوسٹ گزشتہ 3 سال میں بین الاقوامی رینکنگ میں 94 میں سے 62ویں نمبر پر آ گیا ہے. ایک نئی سوچ سے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل مکمل ہونے پر نئی جدتیں سامنے آئیں گی. وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. ننگانہ صاحب میں مستحق افراد میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مؤثر زرعی پالیسیز کے باعث آج زرعی شعبہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور کسانوں کو ان کی اجناس کی بہتر قیمت مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں. نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو بھارت نظر نہیں آ رہا. لاہور میں ڈاکٹر مجید ایبل اور دیگر مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے. حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ اقوام عالم ہندوستان میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستان ہے جہاں پر پورے پاکستان میں کرسمس کے ایام میں نیو ایئر جتنی تقریبات تھی ہماری مسیحی برادری کی، کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا. دوسری طرف ہندوستان ہے کہ جہاں پر جس دن نیو ایئر تھی اس دن جمعہ بھی تھا. جمعہ مساجد کے باہر سے صفیں اٹھا دی گئی، چرچوں کے جو ہے اوپر پابندی لگا دی گئی. حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ رواں سال کو پیغام پاکستان اور امن و سلامتی کے سال کے طور پر منایا جائے گا، جس کے لیے جلد قانون سازی کی جائے گی. خیبر پختونخوا حکومت، اسٹیٹ لائف انشورنس اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے، جس کے تحت پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں خیبر پختونخوا کے مریضوں کا مفت لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ ادارے میں مفت لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت صوبائی حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے. لیور ٹرانسپلانٹ پر فی مریض 50 لاکھ جبکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ پر فی مریض 14 لاکھ روپے کا خرچہ صحت کارڈ کے تحت صوبائی حکومت برداشت کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اینٹ لگا کر سہون قلعے کی بحالی کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے. صوبے کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے اسکالرز، مورخین اور ثقافتی اداروں کو چاہیے کہ حکومت کو اپنی سفارشات میں ثقافتی شعبے میں ترجیحات سے متعلق تجاویز مرتب کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ آئندہ سال کے آغاز میں سہون اینڈ الیگزینڈر پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. مزید آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن چکی ہے. اسی حوالے سے سہیل جمالی نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے. گزشتہ ہفتے شادی کا صحرا سجانے والے 24 سالہ شاہ رخ سلیم کے اہل خانہ کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کے صحرے کے پھول مرجھانے سے قبل اسے آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. شاہ رخ کو گھر کے دروازے پر اس کی والدہ اور بہن سے اسلحے کے زور پر زیورات چھیننے والے ڈاکو نے اس وقت گولی مار دی جب وہ گھر سے نکلا. اس واقعے کے بعد سے شادی کا یہ گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے. شاہ رخ کے اہل خانہ بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں جبکہ پولیس کی روایتی انداز میں تفتیش جاری ہے. یہ ہماری حکومت سندھ بے حسی اتنی ہے، عوام مر رہی ہے، ڈکیتوں کھلا چھوڑا ہوا ہے، پولیس جا کے 10 بندے اٹھاتی ہے، پیسے لیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. اتنی خوشیوں سے ہم نے اس کی شادی کی، اتنے ارمانوں سے.
पूरा घर खुशियों का घर जो है वो मातम में बदली हो गया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने शाहरुख के अहले खाना के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शहर कायद में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। ये जितने टारगेट किलर्स हैं, डाकू हैं, 90% वो लोग हैं जो जेलों से आज़ाद हो रहे हैं, बार बार आज़ाद हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशन में कोई मुझे जवाब दे सकता है? और वज़ीर दाखिला वज़ीर आला साहब हैं, उन्हें बताना चाहिए कि ये हुआ कि आज डकैत आज़ाद फिर रहे हैं, डाकुओं को पकड़े जाने का खौफ नहीं है। शाहरुख 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और घर वालों की आग का तारा था। उसके कत्ल का मुकदमा तो दर्ज हो गया है, ताहम ये देखना अभी बाकी है कि इस घराने को इंसाफ कब मिलता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दाखिला उमूर के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि अन्य 52 में तालीम और सेहत के शोबों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि जोन 5 में हाउसिंग स्कीम्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद में भी एहसास बाजार का आगाज कर दिया गया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में एहसास बाजार आर्ट्स काउंसिल के अहाते में कायम किया गया है। एहसास बाजार में मुस्तहिक खवातीन, मर्दों और बच्चों के लिए मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म कपड़े, चादरें, जूते, जुराबें और जैकेटें रखी गई हैं। मुस्तहिक अफराद अपने शनाख्ती कार्ड दिखाकर टोकन लेते हैं और स्टॉल पर मौजूद अमले को ये टोकन देकर अपनी मर्जी की अशिया मुफ्त ले लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 6 स्टॉल्स हैं जिसमें जैकेट्स, आपकी जो रजाइयाँ हो गई, शूज़, स्वेटर्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एहसास बाजार में इब्तदाई तौर पर 1000 अफराद को रोजाना की बुनियाद पर मौसम सरमा की जरूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब और हमारे वज़ीर आला साहब ने ये ऑर्डर्स पास किए कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एहसास बाजार लगाए जाएं। मिलने, आपको पता है ये टेक्सटाइल शहर है, तो उन लोगों ने इस जज्बे के साथ आगे आए हैं और आपने देखा कितनी खूबसूरत और बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि बगैर आपको मांगे एक चीज़ मिल रही है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नबील अरशद और मेंबर सूबाई असम्बली राय फिरदौस ने जिले अफसरान के हमरा एहसास बाजार का दौरा किया। एहसास बाजार से जरूरत की अशिया लेकर मुस्तहकीन न सिर्फ सर्दी की शिद्दत से बच सकेंगे बल्कि उनका माशी बोझ भी कम होगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। पंजाब में शेल्टर होम बेसहारा खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ के साथ कानूनी मुआवनत भी फराहम कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जावेद मुआविया। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब के ज़ेरे इंतजाम ननकाना साहब में बनाए गए शेल्टर होम में साल 2021 में घरेलू और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 114 खवातीन और 19 बच्चों को रिहाइश, तलीम, खाना और मेडिकल की बेहतरीन सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की गई। वो ऐसी जगह पर आके अपने आप को महफूज तस्वर करने लगी। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग होती है यहाँ पर और लीगल एड मुहैया की जाती है। इसके अलावा मेडिकल सेशंस हैं। हुकूमती इदारों के साथ साथ समाजी तंजीमें भी शेल्टर होम में मुकीम बेसहारा खवातीन की मुश्किलात कम करने और उन्हें मुआशरे में बाइज्जत मकाम दिलाने के लिए सरगर्म है। समाजी तंजीम की तरफ से शेल्टर होम में मुकीम खवातीन और बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। आज के सूट तकसीम करना ये उनके लिए सर्दियों के मौसम में एक गिफ्ट है और उनको मिलने का एक बहाना था, यहाँ पे आने का, उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, और हम इंशाल्लाह यहाँ पे आते रहेंगे। शेल्टर होम में कैंप के दौरान खवातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हुनरमंद भी बनाया जाता है ताकि वो घर वापसी पर बाइज्जत रोजगार शुरू कर सके। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा और वादी तिराह के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए शमसी ट्यूबवेल्स के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मदुल्लाह खान आफरीदी। पानी बुनियादी जरूरियात में से एक अहम जरूरत है। जिला खैबर में इंजमाम से कबल तरक्याती मनसूबे सिर्फ असर और रसूख रखने वाले और मंजूर नजर अफराद के लिए किए जाते थे, जिनसे आबादी का एक बड़ा हिस्सा महरूम रह जाता था। इंजमाम के बाद पहली मरतबा तहसील बाड़ा के इलाकों काला खेल, अका खेल, मलिकदीन खेल और वादी तिरा मैदान के मुख्तलिफ देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू किया गया। इन मनसूबों में साफ पानी की फराहमी को बुनियादी तरजीह करार देकर मुख्तलिफ देहातों में शमसी ट्यूबवेल के मंसूबे शुरू किए गए। बाज इलाकों में ये मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं और इनसे मकामी आबादी इस्तेफादा कर रही है। तिराचू के अपर इलाका है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे
اگر قدرتی چشمے ہیں تو ان کے علاوہ وہاں پہ پاکستان کی آزادی کے بعد کوئی واٹر سپلائی اسکیم حکومت نے نہیں کیا. وہاں پہ ہم لگے ہیں, جگہ جگہ پہ ہم واٹر سپلائی اسکیم اور لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. باڑہ اور تیرا میں تعمیر ہونے والے ان شمسی ٹیوب ویل سے ان علاقوں کے عوام کو دور دراز مقامات سے پانی لانے کے مسئلے سے نجات مل جائے گی. خواتین جو ہے وہ سروں پہ پانی لایا کرتی تھی. الحمدللہ ابھی یہ جو اسکیم ہوئی تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. قبائلی اضلاع کو انضمام کی ثمرات صحیح معنوں میں تبھی میسر ہوں گے جب ان علاقوں کے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائے گی. محمود اللہ خان افریدی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, خیبر. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی عالمی اعزاز کے لیے نامزدگی. اب خیبر پختونخوا کا واحد امراض قلب اسپتال عالمی معیار کے مطابق اسپتالوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. مزید بتائیں گے امجد علی خان. خیبر پختونخوا میں امراض قلب کے واحد اسپتال پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو ISO 9001 سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے نامزدگی مل گئی ہے. 2 سال پہلے پبلک سیکٹر میں شروع ہونے والے اس اسپتال کو یورپین فورم نے بین الاقوامی معیار کے مطابق قرار دیتے ہوئے عالمی سرٹیفکیٹ کے لیے سفارش کی تھی. آڈٹ فورم نے اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال, طبی آلات سمیت ملازمین کے حقوق کا جائزہ لیا, جس دوران علاج معالجے کی بروقت اور معیاری سہولیات کی فراہمی اور اسپتال انتظامیہ کو خیبر پختونخوا میں بہترین اور مثالی قرار دیا گیا. تحریک انصاف حکومت کے دور میں بننے والے اس ادارے نے بہترین سروسز میں نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی نام پیدا کیا اور ادارے کی کامیابی کا سفر جاری ہے. امجد علی خان, PTV نیوز, پشاور. بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا کنووکیشن کوئٹہ میں ہوا. اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں سرفراز شیخ سے. بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا 17واں کنووکیشن کوئٹہ میں منعقد ہوا. تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان سید ظہور آغا تھے. گزشتہ سال کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے باعث سال 2020-21 کے مشترکہ 2 سالہ کنووکیشن میں IIT یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہونے والے 900 طلبہ طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں. مختلف شعبہ جات میں بہترین کارکردگی پر 40 سے زائد طلبہ طالبات کو گولڈ میڈلز جبکہ 4 طلبہ کو بیج آف آنر سے نوازا گیا. گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, نوجوان اپنی تعلیم کو عملی شکل دے کر ملک و قوم کی خدمت کو یقینی بنائیں. معاشرے میں مثبت اقدار کے فروغ کے لیے تعلیم یافتہ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. محنت اور کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ماضی کی تمام ریکارڈز توڑنے ہیں اور فیوچر میں ایک برائٹ فیوچر کے ساتھ ہم اور آپ نے جانا ہے انشاءاللہ. بیوٹمز یونیورسٹی کے 17ویں کنووکیشن میں وائس چانسلر احمد فاروق بازی نے بھی خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کی مجموعی کارکردگی اور تعلیمی اصلاحات سے آگاہ کرتے ہوئے پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ طالبات کو مبارکباد اور تہنیتی پیغام دیا. ایک روشن مستقبل کی نوید لیے بیوٹم یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ طالبات ملک و قوم کی حقیقی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں. سرفراز شیخ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کوئٹہ. حیوانات میں جینیاتی تحقیق کے قومی مرکز نے بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں فیلڈ میں کام کرنے والے لائف سٹاک کے عملے کے استعداد کار میں اضافے کے لیے 5 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا. تربیتی ورکشاپ میں پنجاب کے تمام اضلاع سے لائف سٹاک عملے نے شرکت کی. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ درست ڈیٹا کا حصول مقامی نسلوں کے تحفظ اور پیداواری خصوصیات میں اضافے کے لیے بہت اہم ہے. مقامی نسلوں کی بہتری ایک قومی مقصد ہے تاکہ ملک کو ڈیری مصنوعات کی پیداوار کے حوالے سے خود کفیل بنایا جا سکے. اس حوالے سے فیلڈ عملے کا کلیدی کردار ہے. ناظرین, برفانی طوفان کے بعد ملکہ کوثر مری کو ابھی تک سیاحوں کے لیے نہیں کھولا گیا ہے. سیاحتی وادی کی داخلی اور خارجی سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی ہے جبکہ بجلی کا نظام بھی مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے 17 جنوری تک مری میں سیاحوں کا داخلہ بند کر رکھا ہے. مری میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ رکنے سے ہوٹل, دکانیں اور مارکیٹس بند ہیں. ملکہ کوثر میں مطلع صاف ہونے سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. برفانی طوفان کے نتیجے میں ہونے والے سانحہ مری کی تحقیقات بھی جاری ہیں. انکوائری کمیٹی کے اراکین شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پنجاب ہاؤس میں موجود ہیں.
नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला मंगल के रोज दाखिल होगा। 18 से 20 जनवरी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दीर, मालाकंड, हजारा, सवात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। NDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी करते हुए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की है। आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। नंबर नाज़रीन, मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। निहत्ते फ़लस्तीनी गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे कि सिहोनी फ़ौज ने उन पर आंसू गैस और गोलियां चला दी। आंसू गैस की वजह से भी मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए।